Bonjour et soyez les bienvenus. Je vous la première séquence, c'est le troisième projet. Un souvenir d'enfance, يعني ذكريات الطفولة. La situation pour garder en mémoire les moments inoubliables vécus avec vos camarades durant cette année scolaire. Vous avez décidé d'immortaliser ces moments en réalisant un cahier de souvenirs de la classe. يعني باش نحتفظوا في الذاكرة تاعنا بهذه اللحظات الغير منسية التي عشناها مع أصدقائنا خلال السنة الدراسية. قررنا أن نحيي هذه اللحظات وذلك بتحقيق كراس خاص بذكريات للقسم. Première tâche, à l'issue de cette séquence, tu vas rédiger le récit d'un événement qui t'a remarqué dans ton enfance. يعني المهمة الأولى رايح من خلال هذا المحور ستكتب موضوع تتحدث فيه عن الأحداث يعني التي بقيت راسخة في ذهنك خلال الطفولة. Pour cela, tu vas apprendre ولهذا يجب أن تتعلم واش لازم تتعلم écouter et comprendre un récit autobiographique. يعني الاستماع وفهم نص ذاتي يعني الشخص يكتب على ذاته على نفسه. Raconter un souvenir تحكي ذكرى. Lire et comprendre un récit autobiographique تقرأ وتفهم نص ذاتي. Produire ولا سيرة ذاتية. Produire à l'écrit un souvenir d'enfance يعني تنتج كتابيا ذكرى من طفولتك. Et tu vas apprendre à utiliser les outils de la langue suivants. يعني رايح تتعلم الأدوات التي تستعملها في هذه المواضيع. عندنا la comparaison et la métaphore يعني المقارنة et la métaphore, les déterminants possessifs et démonstratifs, أدوات الملكية وأسماء الإشارة. وعندنا les temps verbaux dans le récit autobiographique. ونشوفوا الأزمنة اللازمة اللي نستخدموها في السيرة الذاتية. نشوفوا الصفحة 117 عندنا un dialogue. Observe l'illustration. لاحظ الصورة. عندنا tu te souviens Amine de notre première année au collège. هل تتذكر يا أمين بالسنة الأولى التي درسناها في المتوسط؟ Oui, je n'ai rien oublié. J'ai tout gardé en mémoire. Samy, je me souviens comme si c'était d'hier de. قالوا نعم لم أنسى شيئا. أحتفظ بكل شيء في ذاكرتي. سامي أنا أتذكر كأنه وقع لي ذلك أمس فقط يعني كأنه حدث منذ وقت قريب. À ton avis, de quoi se souvient Amine? في رأيك ماذا تذكر أمين؟ احنا دوك كي نسمعوا النص استمعنا إلى النص في الفيديو اللي فاتت عرفنا واش تفكر أمين. Maintenant نعاودوا نسمعوا النص هذاك. J'écoute et je comprends. أستمع وأفهم. Maintenant tu vas écouter un document sonore. N'oublie pas de lire les questions avant chaque écoute. يعني أنا مدلك conseil قال لك الآن ستستمع إلى النص المنطوق ولا تنسى قراءة الأسئلة قبل كل الاستماع. يعني قبل ما تسمع لازم تقرأ السؤال باش تفكر في الإجابة تاع السؤال. Alors première écoute. Qui parle dans ce document? من يتكلم في هذا النص؟ هنا عندنا les deux personnages sont Amine et Samy. من خلال الحوار اللي شفنا عندنا Amine et
Sami. Ou là, il s'agit de deux adolescents qui parlent dans ce document. Deuxième question. Les interlocuteurs se connaissent-ils? Justifie ta réponse. هل يتعارفان؟ وعلل إجابتك. نقولوا oui, les interlocuteurs se connaissent parce qu'ils étaient des élèves dans le même établissement scolaire ou là dans la même école. لأنهم كانوا يدرسوا في نفس المدرسة. Troisième, quel est le sujet de leur conversation? ما هو موضوع حوارهم؟ Ils parlent de leurs souvenirs de collège. يتكلموا على ذكرياتهم في المتوسطة. Quatrième, quelle année scolaire a marqué ces adolescents? ما هي السنة اللي تحدثوا عليها في هادو الزوج مراهقين؟ Ces adolescents ont été marqués par la première année moyenne. هما تحدثوا خصوصا على السنة الأولى متوسط. هاي هنا في الحوار de notre première année au collège. نكملوا صفحة 118. Deuxième écoute. نفس الشيء نقرأ الأسئلة قبل الاستماع. السؤال الأول. Pourquoi Sami est-il sorti en courant de l'école? لماذا خرج سامي مسرعا؟ لماذا ذهب مسرعا بعد خروجه من المدرسة؟ نقول Sami est sorti en courant de l'école car elle était pressée d'annoncer à sa mère qu'il avait eu 20 sur 20 en maths. يعني كان مستعجل باش يخبر والديه sa maman et son père aussi باللي تحصل على العلامة الكاملة في مادة الرياضيات. Deuxième question, indique si ces informations sont vraies ou fausses et corrige celles qui sont fausses. يعني اذكر هذه أمام هذه المعلومات ولا ضع أمام هذه المعلومات صحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ. En première année moyenne, Sami a obtenu une excellente note en maths. هنا c'est vrai كي تعود vrai ما نصحوش نخليوها لأنها صحيحة. Deuxième phrase, Amine garde un très bon souvenir de la fête de fin d'année. هنا نقولوا c'est faux. Amine garde un mauvais souvenir de la fête de fin d'année. ذكرى مؤلمة. Troisième phrase, la maman de Sami est fière de son fils. الأم فرحانة بابنها. هنا c'est vrai. Dernière phrase, sur scène على المنصة Amine a oublié une partie du poème qu'il récitait en public. Amine نسي القصيدة التي كان يقرأها على الجمهور يلقيها على الجمهور. Oui, c'est vrai. Troisième écoute. Première question. Les deux camarades gardent-ils de bons souvenirs de leur première année au collège? Oui, les deux camarades gardent de bons souvenirs de leur première année au collège. Deuxième question. Quelle expression les enfants emploient-ils dans leur conversation pour évoquer leurs souvenirs? ما هي التعابير التي استعملها المراهقين ولا التلميذين في حوارهما لاسترجاع ولا لإحياء ذكرياتهما؟ هنا قالوا في النص سمعنا je me souviens أتذكر je garde en mémoire أحتفظ في ذاكرتي je ne suis pas prêt d'oublier لست مستعدا أن أنسى. Bon, نروح au troisième question. Parmi cette liste, من خلال هذه القائمة, relève les émotions ressenties par chacun des enfants. استخرج المشاعر التي أحسها
كل من الطفلين. عندنا حنا زوج امين اي سامي. درك نكلاسيو تاع سامي وحدهم وتاع امين وحدهم. alors امين les émotions de امين هما la tristesse, la honte, الحزن, la honte كما نقولوا حنا الحشمه ولا تبهديله, la peur الخوف, l'humiliation. نعاود امين la tristesse, la honte, la peur, l'humiliation. سامي l'humiliation يعني الإهانة. سامي واش أحس سامي بلا fierté et la joie, الفرحة والسرور. نروحوا après l'écoute بعد الاستماع وفهم القصة نشوفوا la récapitulation. Raconte brièvement avec tes propres mots le souvenir de chacun des deux garçons en employant la troisième personne. يعني احكي باختصار ولا بإيجاز بواسطة كلماتك الخاصة ذكريات كل من الطفلين يعني آمين وسامي. En employant la troisième personne باستخدام الضمير الخاص بالمفرد. alors هنا عندنا كتبت لكم في الكراس تقدروا تهزوا من الكراس. alors عندنا le souvenir de Amine نقولوا il a eu 20 en maths, c'était la première fois de sa vie. يعني تحصل على 20 في الرياضيات وذلك لأول مرة في حياته. le souvenir de Sami ذكرى تاع سامي. Sami était désigné par son professeur de français pour déclamer un poème pendant la fête de fin d'année. Malheureusement, il a tout oublié. Bon, maintenant, je vais plus loin. Je donne mon avis. Attends, سنذهب بعيدا وسأعطي رأيي. Alors, si c'est à moi que cet incident était arrivé, je ne le considère pas comme un mauvais souvenir, car c'est des choses qui arrivent aux petits. يعني لو كان حدث لذلك ما نعتبروش ذكرى مؤلمة لأن هذه الأشياء تحدث يعني للأطفال الصغار. Deuxièmement, à mon avis, في رأيي, la tension en cours, الجملة اللي عطانا Sami a promis de tout faire pour réussir dans ses études. Qu'en penses-tu? Sami وعد بأن يصنع ما بوسعه ولا كل ما بوسعه لينجح في دراسته. ماذا تفكر ولا ما هو رأيك؟ À mon avis, l'attention en cours, les révisions, les exercices sont essentiels pour réussir. Il faut travailler davantage. يعني الدراسة ولا الاهتمام بالدراسة المراجعة والتمارين هم ضروريين للنجاح ويجب العمل باستمرار. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.